Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Irfan Mangi, your physics teacher from Naeem's Virtual Academy. अॼु असां स्टार्ट कंदासीं JST जी प्रिपरेशन जे हवाले सां ऐं असां जेको आहे फिज़िक्स जो पोर्शन अॼु पढ़ंदासीं। फिज़िक्स जे पोर्शन में जेको आहे अॼु असां कहिड़ा जेके टॉपिक आहिनि उहे डिस्कस करणु वञी रहिया आहियूं। उन में पहिरियों टॉपिक आहे असां इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स सां गॾोगॾु जेके मैकेनिक्स आहे उहा असांजी कैटेगराइज़ थियल आहे ॿिनि हिसनि में। हिकु आहे काइनामेटिक्स एंड अदर आहे डायनामिक्स। ठीकु आहे, त इन ॿिनि खे डिटेल में पढ़ंदासीं। उन सां गॾु गॾु असां जेको आहे मोशन जे बारे में सिखंदासीं त वॉट इज़ मोशन, ऐं गॾोगॾु जेको आहे रेस्ट, ऐं जेको आहे मोशन जा टाइप्स केतिरा आहिनि यानी टाइप्स ऑफ मोशन। ठीकु आहे, त हीअ असांजा कुझु टॉपिक आहिनि जंहिं ते असां अॼु डिस्कस कंदासीं। मैकेनिक्स ऐं मैकेनिक्स जूं ब्रांचिस जेके आहिनि काइनामेटिक्स, डायनामिक्स, मोशन ऐं हुन जा टाइप ऐं रेस्ट। ठीकु आहे, त सभ खां पहिरीं असां डिस्कस कयूं था वॉट इज़ मैकेनिक्स। त सभ खां पहिरीं असां डिस्कस कंदासीं वॉट इज़ मैकेनिक्स। हाणे डेफिनेशन असां लिखी आहे, मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सिस दैट अफेक्ट दैट मोशन. इट आल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स मूव, वाई दे स्टार्ट मूविंग एंड वाई दे स्टॉप मूविंग. बाबा हिन जो मतिलबु थियो त जेको आहे मैकेनिक्स में असां कंहिं बि बॉडी जी जेको आहे मोशन जे बारे में पढ़ंदा आहियूं ऐं उन मोशन ते जेको आहे फोर्स जो कहिड़ो इफेक्ट आहे, ऐं गॾोगॾु इहो असां पढ़ंदा आहियूं त को बि ऑब्जेक्ट जेको आहे उहो मूव छो थो करे, अगरि मूव करे थो पियो त मूवमेंट खां पोइ जेकॾहिं उन ते जेको आहे फोर्स लॻे थो पियो त हू रेस्ट में अची वञे थो पियो, यानी उहो जेको आहे मोशन छो थो पज़ेस करे ऐं रेस्ट वारी पोज़ीशन जेको आहे उहो छो थो पज़ेस करे। त इहे सॼा केसिस जेके आहिनि असां मैकेनिक्स में पढ़ंदा आहियूं। त मैकेनिक्स में ओवरऑल असां कंहिं बि बॉडी जी जेको आहे मोशन खे डिस्कस कंदा आहियूं ऐं उन मोशन जो जेको काज़ आहे, यानी कॉज़ कहिड़ो थी सघे थो पियो, फोर्स थी सघे थो पियो ऐं कुझु ॿिया कॉज़िस आहिनि, पर इन में असां जेको आहे जस्ट फोर्स खे डिस्कस कंदासीं। हाणे जेका मैकेनिक्स आहे उहा कैटेगराइज़ थियल आहे ॿिनि हिसनि में। उन में जेको आहे पहिरीं जेका आहे असांजी काइनामेटिक्स आहे। हाणे जेकॾहिं असां इन लफ़्ज़ काइनामेटिक्स जी जेका आहे ओरिजिन ॾिसूं त लफ़्ज़ काइनामेटिक्स जेको आहे उहो ड्राइव थियल आहे काइनामा मां। हीअ हिकु ग्रीक वर्ड आहे जंहिंजो मतिलबु आहे मोशन। काइनामेटिक्स लफ़्ज़ जेको आहे ग्रीक ॿोली जे लफ़्ज़ काइनामा मां वरितलु आहे जंहिंजो मतिलबु आहे मोशन। हाणे अचूं था पिया त काइनामेटिक्स जेका आहे उहा आहे छा। काइनामेटिक्स जेका आहे उहा हिते डेफिनेशन लिखियलु आहे, काइनामेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब्स द मोशन without studying the force that caused the motion. It deals with the quantities like distance, displacement, speed, velocity and acceleration. हाणे इन जो मतिलबु मां तव्हांखे सम्झायां त काइनामेटिक्स में जेको आहे असां बॉडी जो मोशन ई पढ़ंदा आहियूं, पर मोशन जो जेको काज़ आहे यानी फोर्स आहे उनखे असां डिस्कस न कंदा आहियूं। जस्ट असां ऑब्जेक्ट जो जेको मोशन आहे उनखे कैलकुलेट कंदा आहियूं त ऑब्जेक्ट जेको आहे केतिरी स्पीड सां मूव करे थो पियो, केतिरी वेलोसिटी सां मूव करे थो पियो, अच्छा उन डिस्टेंस केतिरो कवर कयो आहे, डिस्प्लेसमेंट केतिरो कवर कयो आहे ऐं उनजी एक्सेलरेशन जेका आहे उहा छा आहे। त इन में जेको आहे असां को बि काज़ उनजो डिस्कस न कयोसीं त मोशन जेको आहे इहो छाजे करे प्रोड्यूस थियो। हाणे एग्ज़ाम्पल ॾिनल आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो एथलीट आहे उहो रन करे थो पियो, त असां उनजी जस्ट जेका आहे उहा डिस्प्लेसमेंट मालूम कंदासीं या केतिरी वेलोसिटी सां मूव करे थो पियो या केतिरी स्पीड सां मूव करे थो पियो, अच्छा उन में एक्सेलरेशन केतिरी प्रोड्यूस थिए, इहो डिस्कस न कंदासीं त हू रनिंग दौरान जेको आहे केतिरो फोर्स जेको आहे उहो अप्लाई करे थो पियो या केतिरो फोर्स जेको आहे उहो यूज़ करे थो पियो। जस्ट असां जेके ही टर्म्स असां डिस्कस कयासीं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इहे टर्म्स जेके आहिनि असां काइनामेटिक्स में डिस्कस कंदासीं विदाउट डिस्कसिंग द फोर्स, यानी इट इज़ द काज़ ऑफ मोशन। हाणे उन खां पोइ जेको आहे ॿी ब्रांच आहे मैकेनिक्स जी, उहा आहे असांजी डायनामिक्स। हाणे वरी अगेन असां इन जी ओरिजिनेशन ॾिसूं त बाबा इहे डायनामिक्स जेको आहे ग्रीक वर्ड आहे, बल्कि ग्रीक वर्ड मां वरितलु आहे डायनामिस। डायनामिक्स लफ़्ज़ जेको आहे ग्रीक ॿोली जे लफ़्ज़ डायनामिस मां वरितलु आहे, जंहिंजी मतिलबु आहे स्ट्रेंथ या फोर्स या ईअं बि चई सघूं था त पावर। यानी डायनामिक्स जेको आहे डायनामिक्स लफ़्ज़ मां वरितलु आहे जेको एक्चुअली ग्रीक ॿोली जो लफ़्ज़ आहे, उनजो मतिलबु आहे स्ट्रेंथ, फोर्स और पावर। अच्छा डायनामिक्स आहे छा, डेफिनेशन लिखियलु आहे, डायनामिक्स स्टडी मोशन टुगेदर विद द फोर्स दैट कॉज द मोशन. It is about the force, mass and resulting changes.
हाणे इन जो मतिलबु छा थियो त जेको आहे जेकॾहिं को बि ऑब्जेक्ट मूव करे थो पियो त असां उन मोशन जे काज़ खे डिस्कस कंदासीं ऐं उहो काज़ जेको आहे असांजो फोर्स आहे। सादनि लफ़्ज़नि में जेकॾहिं मां चवां त इन में जेको आहे मोशन ऐं फोर्स जी जेका इंटरफेरेंस आहे उनखे असां स्टडी कंदा आहियूं। डायनामिक्स में फोर्स ऐं मोशन जी स्टडी खे जेको आहे असां डिस्कस कंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल असां लिखियो आहे त हिकिड़ो एथलीट आहे या हिकिड़ो फुटबॉलर आहे, उहो कंहिं बि बॉल खे किक करे थो पियो। जेकॾहिं किक हणंदो इट मीन्स उहो हुन ते फोर्स अप्लाई करे थो पियो। हाणे फोर्स अप्लाई करे थो पियो त हीअ बॉल किक लॻण खां पोइ मोशन में अची वेंदो। हाणे मोशन में त ईंदो, पर असां हुनजी काज़ खे डिस्कस कंदासीं त उन बॉल खे जेको आहे केतिरे फोर्स सां जेको आहे किक लॻाई वई। त when a football is kicked, the force of the kick cause its motion। अच्छा, इन जा हाणे ॿिया एग्ज़ाम्पल बि थी सघनि था पिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ही हिकु बॉक्स आहे, असां हिन ते जेको आहे कुझु न्यूटन जेको आहे फोर्स लॻायूं था पिया, से सपोज़ 10 न्यूटन। त ही बॉक्स जेको आहे उहो मोशन में अची वेंदो, ठीकु आहे। त हाणे हिन जो मोशन जो जेको काज़ आहे उहो असांजो फोर्स आहे जेको हिन ते फोर्स लॻायोसीं। हाणे ही अनदर एग्ज़ाम्पल आहे असांजो डायनामिक्स जो। मतिलबु हाणे जेकॾहिं कंहिं बि ऑब्जेक्ट ते फोर्स लॻायूं ऐं हू जेको आहे मोशन में अची वञे त इहो असांजो फेनामिना डायनामिक्स में अची वञे थो पियो, ठीकु आहे। त हाणे असीं जेको आहे मोशन जे बारे में बार बार चवंदा अचूं था पिया त मोशन, हाणे अचूं था पिया त मोशन जेको आहे उहो छा आहे। दुनिया में जेका बि शइ आहे उन जूं ॿ पोज़ीशन आहिनि, या त उहा असांजी रेस्ट में हूंदी या उहा मोशन में हूंदी। हाणे अचूं था डिस्कस कयूं था व्हाट इज़ मोशन। त डेफिनेशन लिखियलु आहे, मोशन मीन्स a change in the position of an object with respect to time and a reference point. If an object changes its place, we said that object is in motion। जेकॾहिं को बि ऑब्जेक्ट पंहिंजी पोज़ीशन चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और विथ रेस्पेक्ट टू इट टाइम, त असांजी उन पोज़ीशन खे जेको आहे असां चवंदासीं मोशन। जेकॾहिं को बि ऑब्जेक्ट पंहिंजी पोज़ीशन चेंज करे with respect to its surrounding or time, त उनखे असां उन ऑब्जेक्ट खे चवंदासीं that object is in the position of motion। से सपोज़ एग्ज़ाम्पल ॾिनो आहे त हिकिड़ो स्टूडेंट आहे, पंहिंजे घर खां निकिरे थो पियो। हाणे हिन जी जेका सराउंडिंग आहे उहो हिन जो घरु आहे। कुझु टाइम खां पोइ जेको आहे ही स्कूल पहुचे थो पियो। त हाणे हिन पंहिंजी सराउंडिंग जेका आहे उहा चेंज कई। पहिरियां सराउंडिंग जेको हुयो हिन जो घरु हुयो, हाणे जॾहिं मोशन में आयो त हिन जी सराउंडिंग जेका आहे उहा चेंज थी। हाणे ही हिन जो पहिरियां जेको ही रेफरेंस पॉइंट हुयो, ठीकु आहे। त स्टार्टिंग पॉइंट ही हुयो, हितां स्टार्ट थियो, मोशन में आयो, त हाणे ही हिन जो एंडिंग पॉइंट आहे। त रेफरेंस पॉइंट असां ही वरितोसीं, पहिरियां हिन जो घरु वरितोसीं, ठीकु आहे। त हाणे जेको आहे ही पंहिंजी पोज़ीशन चेंज कयईं। हाणे हिन जो रेफरेंस पॉइंट जे मुताबिक़ ही हिते पहुतो आहे कुझु टाइम खां पोइ। त टाइम बि जेको आहे उहो असांजो पास थियो ऐं रेफरेंस पॉइंट जे हिसाब सां जेको आहे उहो हिते पहुतो। जेकॾहिं असां हिनखे एक्सिस जे हिसाब सां सम्झूं, से सपोज़ ही असांजी वाई एक्सिस आहे ऐं ही असांजी एक्स एक्सिस आहे। को बि ऑब्जेक्ट हितां जेको आहे उहो स्टार्ट थिए थो पियो, हिन जी ओरिजिन पोज़ीशन आहे। कुझु टाइम खां पोइ जेको आहे उहो ही हिते पहुचे थो पियो, ठीकु आहे। ही हिन जी फाइनल पोज़ीशन आहे। त हाणे रेफरेंस पॉइंट ही हुयो, हितां खां हिन पंहिंजी पोज़ीशन जेको आहे उहो चेंज कई। हाणे पहिरियां सराउंडिंग हिन जी ही हुई, हाणे सराउंडिंग हिन जी ही आहे। अच्छा, जेकॾहिं हितां खां एतिरे ताईं मूव करे थो पियो, यानी मोशन तय कयईं, त इट मीन्स असांजो टाइम बि पास थियो। यानी जेकॾहिं को बि ऑब्जेक्ट पंहिंजी पोज़ीशन चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग या विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, त उन जी पोज़ीशन खे असां उनखे चवंदा आहियूं मोशन। उन खां पोइ आहे रेस्ट। जॾहिं को बि ऑब्जेक्ट पंहिंजी पोज़ीशन चेंज न करे with respect to surrounding or with respect to time or with respect to reference point, त उन जी उन पोज़ीशन खे असां रेस्ट चवंदा आहियूं। डेफिनेशन लिखियलु आहे, an object is said to be at the rest if its position does not change with time and compared to its surrounding। एग्ज़ाम्पल ॾिनल आहे त हिकिड़ो बुक आहे, उहो टेबल ते लाहे करे थो पियो। हाणे ही रेस्ट में आहे। जेकॾहिं असां कुझु टाइम खां पोइ हिन बुक खे ॾिसंदासीं त ही पंहिंजी जॻह ते ई पियो हूंदो, ही चेंज न थींदो, यानी हिन में को बि मोशन न ईंदो अनटिल और अनलेस जेकॾहिं को बि एक्सटर्नल फोर्स हिन खे खणी करे ॿी जॻह ते रखे, तेसि ताईं ही पंहिंजो बुक जेको आहे उहो पंहिंजी जॻह ते रहंदो। ॿियो मिसाल काफ़ी सारा थी सघनि था जेकी साकिन हालत में हूंदा आहिनि। मिसाल हिकिड़ो स्टैंडिंग बॉय आहे, त उहो पंहिंजी जॻह ते बीठो आहे, जेतिरे ताईं उहो मूव नथो करे त उहो रेस्ट वारी पोज़ीशन में
काउंट थींदो। हाणे शुरूआती स्टेज में जेको आहे इहो सम्झो वेंदो त जेका रेस्ट आहे, रेस्ट वारी पोजीशन जेका आहे न उहा ऑब्जेक्ट जी नेचुरल पोजीशन आहे। मतिलबु रेस्ट इज़ अ नेचुरल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोइ फोर्स जेको आहे उन जी पोजीशन खे चेंज करे थो पियो। जेकॾहिं उन रेस्ट वारी ऑब्जेक्ट खे असां फोर्स लॻाईंदासीं त उहो मोशन में अची वेंदो। पर मॉडर्न फिज़िक्स में जेको आहे इहो असांजो कॉन्सेप्ट चेंज थियो। मिसाल तौरु जेकॾहिं हिकिड़ो मीन्स रेस्ट ऐं मोशन जेको आहे उहो पाण में रिलेटिव टर्म्स आहिनि। जेकॾहिं हिकिड़ो ऑब्जेक्ट उहो रेस्ट में आहे त उहो ॿिए ऑब्ज़र्वर लाइ जेको आहे मोशन में बि थी सघे थो पियो। जेकॾहिं हिकिड़ो ऑब्जेक्ट मोशन में आहे त उहो ॿिए ऑब्ज़र्वर लाइ रेस्ट में थी सघे थो। मीन्स इहे ॿई टर्म्स जेके आहिनि उहे अनसर्टेन ऐं डिपेंड करनि था पिया ऑब्ज़र्वर ते त ऑब्ज़र्वर उनखे कीअं ॾिसे थो पियो। हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल असां हिन खे ॻाल्हि खे जेकॾहिं कंहिं तस्वीर जी मदद सां सम्झूं, से सपोज़ ही हिकिड़ी रनिंग कार आहे, इन में हिकिड़ो माण्हू वेठो आहे, ठीकु आहे। त उहो माण्हू जेको आहे छा सम्झंदो त मां रेस्ट में आहियां, उनखे न लॻंदो त जेको आहे मां मोशन में आहियां। हाणे उनजे पंहिंजे मुताबिक़ त मां जेको आहे उहो रेस्ट में आहियां। पर जेकॾहिं हिकिड़ो रस्ते ते माण्हू बीठो आहे, उहा हिन रनिंग कार खे ॾिसे थो पियो त उहो सम्झंदो त बाबा हीअ कार जेका आहे उहा मोशन में आहे, इन में वेठल जेको माण्हू आहे उहो बि मोशन में आहे। हाणे हिकिड़ी पोजीशन जा ॿ आइडियाज़ थी विया। हिन में वेठल माण्हू जेको आहे उहो चवे थो पियो त मां रेस्ट में आहियां, ठीकु आहे। ऐं हिनखे ॾिसंदड़ माण्हू उहो चवे थो पियो त इहो माण्हू जेको हिन कार में वेठो आहे इहो मोशन में आहे। त रेस्ट ऐं मोशन जेको आहे उहो असांजा रिलेटिव टर्म आहे। हाणे अचूं था पिया असां जेको आहे टाइप्स ऑफ मोशन ते। असांजे बुक में जेको आहे 3 टाइप्स ऑफ मोशन ॾिना विया आहिनि, त उन मुताबिक़ असां डिस्कस कंदासीं। हाणे पहिरियों जेको मोशन आहे उहो असांजो ट्रांसलेटरी मोशन आहे। द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। हाणे हिन जी डेफिनेशन आहे, ट्रांसलेटरी मोशन इज़ व्हेन एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी मूव्स एट द सेम डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। हाणे इन जो मतिलबु आहे त जॾहिं को बि ऑब्जेक्ट उन जा जेके पार्ट्स आहिनि उहे सेम डिस्टेंस कवर कनि इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, त उन मोशन खे असां ट्रांसलेटरी मोशन चवंदा आहियूं। जॾहिं को बि ऑब्जेक्ट उन जा समूरा पार्ट्स जेके आहिनि या समूरा पॉइंट्स जेके आहिनि उहे सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कनि, त उन मोशन खे असां ट्रांसलेटरी मोशन चवंदा आहियूं। वी हैव एन एग्ज़ाम्पल, असां हिन खे एग्ज़ाम्पल तौरु सम्झूं था पिया त अगेन वी हैव एन अ कार, ऐं हीअ कार जेका आहे उहा मूव करे थी पई। हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो ड्राइवर इन कार में वेठो आहे ऐं उन जा काफ़ी सारा पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ही पॉइंट बि वठूं, ही पॉइंट बि वठूं, ही पॉइंट बि वठूं, मुख़्तलिफ़ पॉइंट वठूं था पिया। कुझु टाइम खां पोइ ही कार जेका आहे उहा कुझु न कुझु मुफ़ासिलो तय करे थी पई, यानी मोशन जेको आहे उहो मोशन में आहे कार, ठीकु आहे। त हाणे बाबा इन जा समूरा पार्ट्स जेके आहिनि सेम डायरेक्शन में सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कनि था पिया। इन जो मतिलबु इहो थियो त बाबा हिन जा जेके फ्रंट वारा व्हील आहिनि उहो बि साॻियो ई डिस्टेंस कवर कंदा, डिस्प्लेसमेंट कवर कंदा जेतिरा हिन जा बैक साइड वारा व्हील्स जेके आहिनि उहे बि कवर कंदा। ईअं न थींदो त हीअ जेको आहे अॻियां आहिनि त हीअ वधीक मुफ़ासिलो तय कंदा, या जेको ड्राइवर हूंदो उहो हिननि खां जेको आहे घटि मुफ़ासिलो तय कंदो। माना हिन जा समूरा पार्ट्स जेके आहिनि उहे इक्वल मुफ़ासिलो तय कंदा इक्वल टाइम में। त इन क़िस्म जे मोशन खे असां ट्रांसलेटरी मोशन चवंदा आहियूं। हाणे असां वटि जेको आहे अगेन जेके आहिनि 2 टाइप्स आहिनि ट्रांसलेटरी मोशन जा। उन में पहिरियों आहे रेक्टिलिनियर मोशन। हाणे रेक्टिलिनियर मोशन माना जेकॾहिं को बि ऑब्जेक्ट जंहिंमें ट्रांसलेटरी मोशन हुजे उहो स्ट्रेट लाइन में मूव करे थो पियो, त दैट मोशन विल बी कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। उन खां पोइ जेको आहे कर्वीलिनियर जेको आहे उहो असांजो टाइप आहे ट्रांसलेटरी मोशन जो। कर्वीलिनियर मीन्स मोशन अदर देन स्ट्रेट लाइन। जेकॾहिं स्ट्रेट लाइन में न कंहिं ॿिए जेको आहे पाथ में मूव करे थो पियो त उन मोशन खे असां कर्वीलिनियर मोशन चवंदा आहियूं। को बि ऑब्जेक्ट जेकॾहिं स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करे थो पियो त उहो असांजो रेक्टिलिनियर मोशन आहे। जेकॾहिं स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नथो करे, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कुलर पाथ में मूव करे थो पियो या ज़िगज़ैग में मूव करे थो पियो, त उनखे असां जेको आहे कर्वीलिनियर मोशन चवंदासीं। हाणे कर्वीलिनेशन जूं वरी 2 पॉसिबिलिटीज़ ॿी थी सघनि थियूं पियूं। हाणे उहे कहिड़ी थी सघनि थियूं पियूं, सर्कुलर बि थी सघे थो पियो असांजो, ऐं उन खां पोइ आहे रैंडम। कर्वीलिनियर जा 2 केसिस ॿिया बि थी सघनि था पिया। इट मीन्स असां हुनखे टाइप बि चई सघूं था पिया। हिकु आहे सर्कुलर ऐं ॿियो आहे रैंडम। हाणे जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो ही कार आहे, ही कार जेकॾहिं स्ट्रेट में वञे थी पई त उहा असांजी रेक्टिलिनियर आहे, ठीकु आहे। जेकॾहिं स्ट्रेट न वञे थी पई,
फॉर एग्ज़ाम्पल ही कार जेको आहे सर्किल में मूव करे थी पई, त पोइ असां चवंदासीं हीअ असांजो कर्वीलीनियर त मोशन आहे, पर कहिड़ो आहे, सर्कुलर मोशन आहे, ठीकु आहे। अच्छा, जेकॾहिं रेंडम मीन्स कॾहिं इन साइड वञे थी पई, कॾहिं इन साइड वञे थी पई, माना उनखे वन डायरेक्शन न आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॾहिं इन डायरेक्शन में वई, कॾहिं इन डायरेक्शन में, कॾहिं इन डायरेक्शन में, कॾहिं इन डायरेक्शन में, मतिलबु मुख़्तलिफ़ डायरेक्शन में ही पंहिंजो सफ़र तय करे थी पई, त इहो असां इनखे रेंडम मोशन चवंदासीं। कर्वीलीनियर त आहे, पर हीउ जेको आहे कर्वीलीनियर जो रेंडम टाइप आहे। उनजो आम मिसाल आहे बाबा इंसेक्ट या फ्लाइज़ जो जेको मोशन हूंदो आहे उहो असांजो रेंडम मोशन हूंदो आहे। फ्लाई जेकॾहिं हूंदी, मख हूंदी, त कॾहिं इन डायरेक्शन में वेंदी, कॾहिं इन डायरेक्शन में वेंदी, उनजो हिकिड़ो पर्टिकुलर डायरेक्शन न हूंदो। मतिलबु ज़िगज़ैग तरीक़े में मुख़्तलिफ़ तरीक़नि में जेको आहे मुख़्तलिफ़ डायरेक्शन में मूव करे, त उहो असांजो रेंडम मोशन हूंदो आहे। हाणे फर्स्ट जेको टाइप हुयो ट्रांसलेटरी मोशन हुयो, उनजा ॿ टाइप्स हुया, रेक्टिलीनियर ऐं कर्वीलीनियर। हाणे कर्वीलीनियर जा वरी ॿ पॉसिबिलिटीज़ हुयूं जंहिंखे असां डिस्कस कयूंसीं। हाणे अचूं था पिया नेक्स्ट ते। हाणे ॿियो नंबर जेको टाइप आहे उहो असांजो रोटेटरी मोशन आहे। उनजी डेफिनेशन लिखियलु आहे, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड एज इट्स रोटेटरी मोशन। एन एक्सिस इज़ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। हाणे हिन जो मतिलबु आहे त का बि बॉडी जेको आहे पंहिंजे एक्सिस ऑफ रोटेशन ते जेको आहे रोटेट करे, त उन मोशन खे असां रोटेटरी मोशन चवंदा आहियूं। हाणे असां हिकिड़ी फिगर ॾिनी आहे एग्ज़ाम्पल तौरु, त बाबा ही मोशन ऑफ टायर आहे। हाणे टायर जेको हूंदो आहे उहो एक्सल में जेको हूंदो आहे फिक्स हूंदो आहे, त उहा हुनजी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। ऐं ही गाॾी जो स्टीयरिंग आहे, त ही बि पंहिंजी कंहिं न कंहिं जॻह ते फिक्स हूंदो आहे, जंहिंखे असां उन एक्सिस जे चौधारी रोटेट कंदो आहे, त इनखे एक्सिस ऑफ रोटेशन बि असां चऊं था पिया। एन एग्ज़ाम्पल जेको आहे ॿियो वठी सघूं था पिया, हीअ असांजो फैन आहे। हाणे फैन बि जेको आहे पंहिंजी हिन एक्सिस ते रोटेट कंदो आहे। अहिड़ा काफ़ी सारा एग्ज़ाम्पल थी सघनि था पिया असांजी डेली लाइफ में, जिते ऑब्जेक्ट जेको आहे पंहिंजी एक्सिस ऑफ रोटेशन ते जेको आहे उहो मूव कंदा आहिनि, त अहिड़े क़िस्म जे मोशन खे असां रोटेटरी मोशन चवंदा आहियूं। उनखां पोइ असां वटि लास्ट टाइप आहे, उनखे असां वाइब्रेटरी मोशन चवंदा आहियूं। हाणे हीउ जेको आहे डिफाइन थियल आहे, डिफाइंड एज द टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जॾहिं को बि मोशन जेको आहे, को बि पार्टिकल जेको आहे ॿिनि पॉइंटनि जे विच में लगातार मूव कंदो रहे, त उन मोशन खे वाइब्रेटरी मोशन चवंदा आहियूं। ऐं वाइब्रेटरी मोशन खे टू एंड फ्रो बि चयो वेंदो आहे, टू एंड फ्रो, या वरी इनखे ॿिए नाले सां बि सॾियो वेंदो आहे ओसिलेटरी मोशन। हाणे एग्ज़ाम्पल असां हिन जो ॾिनो आहे पेंडुलम वारो। ही फॉर एग्ज़ाम्पल बाबा ही हिकिड़ी रसो आहे या स्ट्रिंग आहे, उन में असां हिकिड़ो बॉल हैंग कयो आहे। हाणे ही पंहिंजी मेन पोजीशन ते आहे, तव्हां हिनखे फोर्स लॻाए करे हिते खणी चऊं था पिया, त हिनखे छॾींदासीं त हीउ ॿिनि पॉइंटनि जे विच में लगातार मूव कंदो रहंदो। हीउ हिन जो टो ऐं हीउ हिन जो फ्रो मोशन आहे, या हिन जो फोर्थ एंड बैक मोशन आहे, बैक एंड फोर्थ मोशन आहे, ठीकु आहे। त ॿिनि पॉइंटनि जे विच में लगातार मूव करे थो पियो। अच्छा, हिन जा ॿिया एग्ज़ाम्पल जेके आहिनि उहे काफ़ी सारा थी सघनि था पिया, जीअं मां लिखां विंग्स ऑफ बर्ड्स। पखियुनि जा जेके पर हूंदा आहिनि उहे बि असांजा वाइब्रेटरी मोशन जा एग्ज़ाम्पल हूंदा आहिनि। त हिकिड़ी जेको आहे जॻह ते जेको आहे बीह करे ॿिनि पॉइंटनि जे विच में मूव कंदा रहंदा आहिनि, ठीकु आहे। उन खां पोइ जेकॾहिं असां ॾिसूं त बाबा वेव्स जो मोशन बि वाइब्रेटरी मोशन हूंदो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हितां स्टार्ट थी वरी हितां वई हीअं करे, त हीअ जेको आहे असांजो वाइब्रेटरी मोशन आहे। उन खां पोइ इलेक्ट्रॉन जेकॾहिं पंहिंजे शेल चेंज कंदा आहिनि, त उहो बि उन्हनि जो जेको आहे मोशन वाइब्रेटरी या ओसिलेशन मोशन हूंदो आहे। कुझु ॿिया जेके आहिनि एग्ज़ाम्पल डिस्कस कयूं था पिया वाइब्रेटरी मोशन जा, उन में असां हिकिड़ो स्प्रिंग खणूं था पिया। हीअ स्प्रिंग आहे, ठीकु आहे, हीअ पंहिंजी मेन पोजीशन ते आहे। हाणे हिनखे मां फोर्स हितां वठी करे फोर्स लॻायां थो पियो, त हिन में कुझु एक्सटेंशन ईंदी, यानी इन शेप में अची वेंदो, ठीकु आहे। वरी जॾहिं मां हितां फोर्स जेको आहे हिन जो विथड्रॉ कयां थो पियो, त हीअ पंहिंजी पोजीशन में वापसि अची वेंदो इलास्टिसिटी जे करे, यानी उहो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स जे करे कंप्रेस थी वेंदो। त हाणे ॾिसो, हीअ हुनजी मेन पोजीशन हुई, हीअ हिन पॉइंट ते ऐं हिन पॉइंट ते जेको आहे उहो मूव करे थो पियो, त इन मोशन खे जेको आहे असां वाइब्रेटरी मोशन चवंदा आहियूं।